mzalwane, ngiyanibingelela bazalwane, ngiyanibingelela nonke ngegama elinamandla, igama laJesu Kristu, iNkosi yethu. Asimbonge uNkulunkulu wethu nanamuhla nganali ithuba asaphinde wasipha lona lokulalela izwi lakhe. uNkulunkulu ngiyambonga, uNkulunkulu ngiyamthanda, uNkulunkulu uyangijabulisa ngoba yena uyakhuluma noma sisesikhathini esinzima, kodwa yena akemi ukukhuluma nathi. uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu osinakekelayo. Kuleso simo mhlawumbe ubhekene naso mntaka baba, mhlawumbe uyagula nje lo ngikhuluma, ulele phansi, mhlawumbe wena uke wagula, mhlawumbe uyagulelwa. Yebo, mhlawumbe ushonelwe isihlobo sakho besiduzane kakhulu nawe. Hawu, kuleso sikhathi leso ngingasho ngithi Nesi, mntwana kaNkulunkulu, siyakunxesizela, qina, ube nesibindi, ungalahlekelwa ukholo lwakho, ubambe. Futhi sibingelelana mlaleli ngendlela engakejwayeleki, wena mntwana kaNkulunkulu, ngoba phela ngalesikhathi lesi bekufanele ngabe sesisenkonzweni siyamkhonza uNkulunkulu, kodwa ngenxa yaleyo lockdown sisemakhaya. Angisho nje mlaleli ukuthi wena mntwana kaNkulunkulu ukuthi noma siku-lockdown, phinde ngiyayigcizelela lento, abantu abangathupheleli uhulumende kangako, kube ungathi mhlawumbe ulwa namabandla uhulumende kuloku, akunawuvalwa siphelwana. Futhi-ke lokuthi singayi esontweni akusho ukuthi kukholwa sekumile. Kuvumelekile ukuthandaza emakhaya, kuvumelekile ukuthandaza noma ngikula ukukhona khona, singathi hawu kusho ukuthi vele indaba yokukholwa seyimile. Cha, ayikemi indaba yokukholwa. And phela thina kukholwa sikholwa ngaso sonke isikhathi. Sikholwa sisemgoqweni, sikholwa sisemsebenzini, sikholwa sisemakhaya, sikholwa noma ngabe ngiphi indawo. So singaphelelwa ngamandla abantwana bakaNkulunkulu, asichubekeni simkhonze, simlalele, njengoba namanje nje kukhona umlayezo anginike wona ngoba uNkulunkulu yena okhulumayo. Angizi ngamagade namuhla mlaleli, evikini eliphelile bengikhuluma nawe, sikhuluma nathi bazalwane, ngiza ngamandla, namhla ngiza ngomusa. Sihloko lesi engisibekile namhla ngithi uNkulunkulu akasibambeli amagqubu ngezono zethu. uNkulunkulu akasibambeli amagqubu ngezono zethu. Sisabuyisana naNkulunkulu, ngifuna ukuthi sazi kahle ukuthi yena akasibambeli noma akababambeli abantu amagqubu ngezono zabo. Sizawufunda-ke izwi lenkosi encwadini yabaseKorinte besibili, isahluko 5 verse number 19. Ngifuna lokubhiwa khona, kodwa nje ngizawufunda konke ngenxa yokuthi siyalifunda iBhayibheli limnandi. Mbamba ngizawuconcentrate kulokubhiwa ka-19. Ngithe baseKorinte besibili isahluko 5 verse 19. Uthi-ke laphayana, lokhu kusho naku, uNkulunkulu ubuyisene nelive ngaKristu. Nangelobhi uthi-ke bantu akababambele amagqubu ngetono tabo, kodwa usiphathise ilivi lekubuyisana. Ngifuna lokuthi bantu akababambele amagqubu ngetono tabo. IsiZulu sithi angababaleli iziphambuko zabo. I-NIV ithi not counting men's sins against them. God is not counting men's sins against them. Akababaleli bantu iziphambuko zabo. Abesithandazi, baba wethu ongcwele, siyabonga kuseni namuhla. Nangu umlaleli Nkosi, mhlambe ngumthola uyagula, mhlambe ngikhuluma naye uyagulelwa, mzalwane laphaya. uNkulunkulu siyathandaza, siyimindeni siyathandaza, baba wethu longcwele, singabantwana bakho siyathandaza Nkosi, singamunye ngamunye
kulesikhathi esibhekene naso, isikhathi esinzima, siyamcela uNkulunkulu asihambele, silive. Siyamcela uNkulunkulu asihambele, silibandla. Siyacela uNkulunkulu asihambele, yebo, uNkulunkulu wethu ongcwele, singumhlaba. Le nkinga esibhekene nayo inkinga yomhlaba wonke. uNkulunkulu wethu ongcwele, khuluma nathi kulesi simo, khuluma nathi baba wethu othandekayo, sikulambele, siyakulangazelela, siyakhuleka ngokukholwa egameni elinamandla, igama laJesu Kristu Inkosi. Amen. Mlaleli, angisho-ke mntwana kaNkulunkulu ukuthi evikini eliphelile sakhulumisana ngetimu, ngethula itimu esinayo la ebandleni uNkulunkulu anginikeze yona kulomnyaka lo, ukuthi ubheke ukuthi abantu babuyisane naye. Besikhuluma ngendaba yokubuyisana noNkulunkulu. Kusenzeka konke lokho kwenzekayo, ungadideki. uNkulunkulu uyafuna umhlaba, uNkulunkulu uyafuna isizwe sakhe, ibandla. uNkulunkulu uyafuna wonke umuntu agcina abuyisene naye, sibe nobudlelwano obuhle naye. Futhi uNkulunkulu is taking some of us back home, ufuna kuyawuhlala nabo. Lo ngumnyaka walezo zinto lezo, abanye sebavele bahambile, sebahlezi naye. Thina esisekhona ngapha kulamalanga, uyafuna uNkulunkulu ngathi ngabe siyazimisela ukuba nobudlelwano obuhle naye, ngoba ufuna ukuthi nasenyuka sesiyawuhlala naye esiphelwano, sesiyawuhlala naye njalo njalo, sibe ngabantu abeba nobudlelwano obuhle naye. Ngithi-ke wena mntwana kaNkulunkulu, njengoba ngikhuluma nawe kulesikhashana nje, ngithi-ke ngaveza ukuthi wonke umuntu phela kubalulekile ukuthi abuyisane noNkulunkulu. Ngagqizelela futhi mntwana kaNkulunkulu ukuthi thina ebandla, the Church of Jesus Christ, seyivele yona ikhwashile kuNkulunkulu. Ngilesi sizathu sidinga ukubuyisana naye uNkulunkulu wethu. Ngivezile lokuthi okusikhweshise kakhulu, sithe noma sesithi sikholiwe, sithe noma sesithi sisendlini kaNkulunkulu, sithe noma sesithi singabantwana baNkulunkulu, senza izinto zikaNkulunkulu, sishumayela, sifakaza, sinikela, sihamba iy'nkonzo ngokwehlukahlukana kwazo, sithandaza. Kodwa sahlala ezonweni zethu sangakhwesha. Abanye bethu baze babuyela nasezonweni zabo ezindala bebazenza yingci nje nabangakabanjwa kunangumhlaba nango. Kanti uNkulunkulu iso lakhe liyabona, ayikho into angakayiboni. So sithe-ke ububi bethu noma izono zethu zisikhweshisile kuNkulunkulu. Nawubuka incwadi ka-Isaiah 59 verse number 2, ikugqizelele lokho ukuthi izono zethu zisikhweshisile uNkulunkulu. Ngase ngiyasho-ke mlaleli, wena mntwana kaNkulunkulu, ngaveza ngagqizelela ukuthi sifanele sizivume izono zethu kuNkulunkulu. Leyo nto leyo ngema kuyo ngathi problem yethu isono. Into okufanele ukuthi siyenze ukuzivuma izono zethu kuNkulunkulu, sisabuyisana naye. Ngivezile mntwana kaNkulunkulu kwekuthi siyadinga ukuzihlambulula, siyadinga sisaya kuye, sisezawuba nobudlelwane bethu obuhle naye, ngoba sisuke sayishiya indawo yethu ngenxa yeziphambuko zethu. Ngathi-ke kufanele sizivume izono zethu. Kule viki ngiyethemba ukuthi njengoba namhla sengelinye isonto, ngiyethemba abantu bebazihlambulula, abantu bebazivuma izono zabo. Yingakho uNkulunkulu asangithuma ukuthi anginitshele, ukuthi angikutshele nawe ukuthi uNkulunkulu akababambeli abantu amagqubu ngezono zabo. Iyangimangalisa le ndaba ekhulunywa nguNkulunkulu, ngoba ungathi uNkulunkulu uyabona ukuthi abantu sebavumile abaningi izono zabo. Ungathi uNkulunkulu ubone ukuthi abantu sebazisolile ngokona kwabo. Sekufanele manje babe nokuphilisana-ke, uNkulunkulu aphilisane nalabantu. Uthi angisho kulo verse number 19, njengoba sifundile lapha kubaseKorinte besibili sahluko 5, lo verse number 19b, uthi angigqizelele ukuthi bantu akababambeli emagqubu ngetono tabo. Yabona mntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu akafanani nathi thina bantu.
Uyabona uma umuntu asonile thina sihlala simbambela lokho ngathi simbalela lokho asone ngako. Asikhoni nje Nkosi yami ukuphinda noma besinobudlelwano obuhle kangakanani nalowo muntu loyo, asikhoni ukuphinde sibudedele lobo budlelwane bese sesiba nokuzwana sesiyakhona ukuphilelana nalowo muntu ngoba phela manje kukhona la sone ngako. uNkulunkulu wethu wehlukile. Ngiyamuzwa lo mhlabeleli othi uNkulunkulu uthando lwakho kithina abantu lukhulu. Gcizelele lo othi ake nibheke uthando lwakhe. Luyamangalisa mntaka baba. Akasibaleli uNkulunkulu, akasibambeli namagubu. Wehlukile, uyasithethelela. Angaphindi asibalele izono zethu ukuthi wena phela wenza nakuya wena. Uma nje uNkulunkulu asasiqolele sesizivumile izono zethu, uvelena bese uyasemukela ungathi asizange sake sona. Ake ngikunike nawo amavesi ambalwa agqizelela le ndaba le eshiwo nguPawula ngale athunywe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akasibambela amagqubu. Kunenkulumo eningi lapha eBhayibhelini ehambisana nalokho. Uma ubuka incwadi kaIsaya isahluko 1 verse number 18 kuya ku-20 uyakhuluma simakade uthi wotani manje sitobonisana, khuluma nesive sakhe. Wotani manje sitobonisana noma etono tenu, ngifunza ngaleli Swati ngako ngiswata, noma etono tenu tibomvu njengengati. Suke kumazima-ke lapho mntaka baba, nayizono sezibomvu njengengazi. Uthi tiyawukuba mhlophe njengengqokwane noma tibomvu tu, tiyawukuba mhlophe njengoboya betimvu. Mntaka baba, noma ngabe none kangakanani ngalamanye mabi, noma ngabe uthi na ubuka lesono sakho uthi lesi-ke sisekugcineni, lokhu lengakwenza lokhu angeke uNkulunkulu angiqolele kuthi uNkulunkulu uzawushintsha, uNkulunkulu uzawuzishintsha, uzawuzisusa lezono lezi bese wena sowuba mhlophe ubungathi awuzange wake wona. Uthi nangabe nje nivuma futhi nilalele, ngoba nayo indaba umuntu athi onile bese ethi yena akoni, athi uNkulunkulu amekhuza angalalele, uthi niyawudla sivuno lesihle kakhulu selive kodwa naniqinisa inhloko lihlubuka. Ngoba bakhona bantu njengoba sishumayela nje wena mntwana kaNkulunkulu sibatshela ukuthi uNkulunkulu ufuna babuyisane naye, bakhweshile kuNkulunkulu ngezono zabo, babaqhubeka khona lapho, bangayingeni indaba yokuphenduka, bangayingeni indaba yokuvuma ukuthi sonile. Uthi-ke uNkulunkulu uma ngabe-ke niqinisa izinhloko zenu nihlubuka, niyawudliwa inkemba. Kukhona abantu abazawufakabi wena mntwana kaNkulunkulu, bafe bakhweshile kuNkulunkulu futhi bafe ukufa okuphindiwe, bangasayi kuyawuhlala noNkulunkulu njalo njalo, bajabule bona sebaye esohogweni, sebaye eqhibini lomlilo elivuthayo elinzima. Mlaleli, mlaleli, mntwana kaNkulunkulu, lalela kimi ngikutshele, indaba yokuvuma izono ibalulekile ngoba yona yenza bese uyathethelelwa sowuthola umusa. Nithi le vesi leli liveza ukuthi asikho isono uNkulunkulu angeke asithethelele kuso uma nje sisivuma leso sono, noma ngabe wenzani. Funa kube ngibala izono zabantu namhlanje ngoba ngizakahla angizingolaka uNkulunkulu, futhi akafuni ngizingolaka, ufuna ngikutshele ukuthi wena sabuyisana naye njengoba uyazivuma izono zakho, njengoba wena uzimisele kuziyekela, uthi yena akasakubambelanga amagqubu ngezono zakho. Nawubuka incwadi yeTaga 28 verse number 13 kuthi umuntu lofihla tono takhe angeke aphumelele, kodwa lothi vuma kade ishiye uyawufumana noma-ke uyawuthola umusa. Wena njengoba sowutivumile tono takho, njengoba wena sowuzishiyile izono zakho,
uNkulunkulu uthi angikutshele sowutholile umusa kuye, sowuqolelwe izono zakho, akasakubambela amagubu, sale sowukhululeka usamkhonza, sale sowukhululeka usahamba naye, sale sowukhululeka usaphila naye ungazivalele ekophini uthi mina ngenza lokho. No, sowutholile umusa. Kufuneka ukuthi ukwazi lokho mntwana kaNkulunkulu uthi wena sowuqolelwe, wena sowuthethelelwe. uNkulunkulu ususile bubi labe busenhlizweni yakho. Mawuthi ubuka incwadi yeGlabelelo 103 verse number 12 lithi iBhayibheli lapho njengoba intshonalanga yehlukene, ingathi impumalanga yehlukene nentshonalanga, uthi ikhweshisile kangako-ke tono tethu kithi. Wow, uNkulunkulu angimangalise babi. Njengoba impumalanga yehlukene nentshonalanga, uNkulunkulu sowukhweshise tono tethu kangako. Madoda, it is as if asizange nje sike sone nje ngisho kanye. Muhle uNkulunkulu, muhle ubaba wethu, muhle uSomana. Siyathandaza ngegama likaJesu, siyambonga yena ovele wangasibalela amaqala ethu, siyambonga yena osowukhweshisile ububi bethu. Sesizamkhonza kahlathi umhlabelelo, ukumkhonza sekumnandi, sengiyajabula nasenhlizweni ngoba izono zami sezisusiwe. Funda John uqala isahluko 1 verse number 8 kuya ku9 uthi nasithi side sono siyatiyenga neliqiniso alikho kithi. Kuba khona abantu abathi mina ngonanga lo kunamanga lo muntu. Bese kodwa nasithi ivuma tono tethu, uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile, utasithethelela tono tethu abuya sihlambulule kuko konke kungalungi. Muhle uNkulunkulu, muhle uNkulunkulu mntaka baba, ukuze sikhone ukubuyisana naye. uNkulunkulu wenza nje into lelula, wanikela ngaJesu ukuthi nasizivuma izono zethu uzawuzithatha yena ziphanyeke kuJesu. Lezono zethu zingasabalelwa kithi, zibalelwe kulesikhathi asesiphambanweni. Lezono zethu zabalelwa kuye. Yingakho phela waze wakhala wathi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na? Wayekhalisa ukuthi izono zethu zaseyiphanyekwe kuye. Ake ngutshele uJesu wazithwala izono ukuze thina sibuyisane noNkulunkulu. uNkulunkulu ulibonile iqala lami, uNkulunkulu ulibonile iqala lokona kwakho. Sathi nasesivuma ngoba phela belisilahlile vele uNkulunkulu akezwani nesono. I must say, uNkulunkulu nakunento angayifuni mntaka baba isono kumuntu. Kodwa nasesizivumile lezono, leqala besesilahlwe ngenxa yalezono zethu, sesingenayo uNkulunkulu, sesikhweshile kuye, bese liyasuswa inhlawulo, seyiyatholakala, seyiyavulwa indlela ngaJesu yokubuyisana naye uNkulunkulu. Akabonge uNkulunkulu ngoJesu mntaka baba, akabonge uNkulunkulu, akabonge uNkulunkulu, akabonge uNkulunkulu. Namhla sezihamba mahala, namhla sezihamba sikhululekile. Uthi uNkulunkulu angikutshela ukuthi ungesabi usamkhonza yena, ungesabi mntaka baba, njengoba sowuzimisele ukuphila naye, uzimisele ukuhamba naye. Akunandaba kuke kwenzekani ngaphambilini, kodwa zonke izono zakho sezithethelelwe wena. Ngaze ngakhumbula umhlabelelo uthi zithethelelwe, zithethelelwe, ziyathethelelwa zonke lezo zenzi nalesa. Khona isono ongathandi nokukhuluma ngaso kubantu, kuthi ungathi kubani sona bese uphelelwa ngamali. Kodwa-ke ngikutshela ukuthi uNkulunkulu naleso sono leso owasenza wena, wangabonwa ngabantu, wasenza nalelo qenjanyana, navumelana nalo ukuthi ngeke nitshele muntu, kodwa besalokhu sikuhluphe emoyeni wakho, sowuthethelelwe kuso ngoba sowusivumile phela. Futhi yena uNkulunkulu asezulwini uma abuka wena akakubuki ngeliso lomoni, akakubuki ngaleliso nalokwa lowakwenza lokungumonakalo, akakubambela amagubu nezono zakho.
ake simbonge uNkulunkulu namhla sisahamba naye sisaphila ebudlelwaneni obuhle naye ake simbonge namuhla uNkulunkulu igama lakhe uyasinakekela uyasithanda sesibuyisene naye evikini elilandelayo na uJesu angakabuyi noma ngabe umuntu wabasaphila siyawukhulumisana mntaka baba siqhubeke nayo le ndaba yobudlelwane bethu noNkulunkulu njengoba sesithethelelwe njengoba sesibuyisene sesinobudlelwane obuhle naye so what sekufuna kwenzeke kanjani-ke kuze sichubeke simenteyine kuze siphile sikulobudlelwane noNkulunkulu na ngiyathandaza manje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu omusa uNkulunkulu osinakelelayo uNkulunkulu osithandayo uNkulunkulu osiphatha ngomusa sike simbonge kanye kanye ngaleli zwi ngoba kusho yena phela uthi sosicolela akasasibambela amakhulu asithandaze baba wethu ongcwele siyabonga hawe sisabeka wena uNkulunkulu mawe sisabeka wena babe mawe sisabeka uNkulunkulu wami siyathandaza senzela umusa ngwenyama senzela umusa uNkulunkulu senzela umusa babe siyathandaza siyabonga sizithandazela thina abantwana bakho siyathandaza uNkulunkulu wethu eveni lakangwane sithandazela ingwenyama uNkulunkulu wethu ongcwele sithandazela indlovukati sithandazela uNkulunkulu wethu ongcwele sigodlo siyathandaza ekuseni namuhla sithandazela amalunga eParliamente uNkulunkulu izindlu zombili siyathandaza kulesikhathi sobumunyu kulesikhathi sobuhlungu isikhathi sokushonelwa izihlobo zethu isikhathi uNkulunkulu wethu ongcwele sobunzima manje siyathandaza uNkulunkulu sawukele senzele umusa wena njengoNkulunkulu siqinise siduduze sisize baba wethu ongcwele sisondele kakhulu kuwe sinamathele kuwe sibambelele kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele ufuna bakho bayekhaya sofuna ukuhlala nabo uNkulunkulu wethu ongcwele abangakalungisa indlela yabo ufuna ukuthi bayilungise uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza kungabikho osalayo akungabikho walayo ukulungisa indlela yakhe nawe sibonga nje Nkosi ukuthi thina esingabantwana bakho esizivumile izono zethu ziqolelwe babe siyabonga sibona nango osesibhedlela sibona nango olele ekhaya sibona nango yankulu siyathandaza namabhizinisi siyathandazela uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza nebandla uNkulunkulu abantu abesikolo mabakhuthazele baphelelwa ngamandla nakunje abakhuthazele ibandla nalo liphelelwa ngamandla nakunje babona ngathi akusayiwe enkonzweni uNkulunkulu wethu ongcwele kunengo okulimalayo kodwa khona lapho siyathandaza Nkosi asedlule lesimo kuze masinyane nje sizobuyela enkonzweni siyawukugonza ngokweqiniso asihlale kuwe nawe uNkulunkulu uyawuhlala nathi siyabonga baba egameni laJesu Kristu Inkosi amen.